السلام علیکم جی، جیورس پی کے ساتھ میں اسامہ جمیل ہوں۔ ناظرین، اگر بات کی جائے پارلیمانی نظام کی اور صدارتی نظام کی تو یہ بحث اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنا پاکستان۔ ناظرین، ہم اپنی 70 سالہ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس نظام کے تحت چلانا ہے، کیا وہ صدارتی نظام ہوگا یا پارلیمانی نظام ہوگا۔ تو ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ وی آر ان دی اسٹیٹ آف کنفیوژن، کہ ہم کنفیوژن کی اسٹیٹ میں ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ تو اسی وجہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کسی نہ کسی طریقے سے یہ بحث سسٹم کا حصہ رہتی ہے۔ کچھ دن پہلے ناظرین بات کریں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرے پرائم منسٹر کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ ریفرینڈم کروائیں پاکستان میں انڈر دا آرٹیکل 48 سب کلوز 6 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کہ پاکستان میں صدارتی نظام کے حوالے سے ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ اور اس پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمانی نظام فیل ہو چکا اور ہمارے نظام میں جتنی بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں جیسا کہ نیپوٹزم ہے، کرپشن ہے یا بیڈ گورننس ہے، ان سب کا جو مورد الزام ٹھہرایا گیا اس پٹیشن میں وہ پارلیمانی نظام کو ٹھہرایا گیا۔ اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمانی نظام میں جو ٹرو سینس ہے سپریشن آف پاور کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ ایگزیکٹو کے ممبران جو ہیں وہ لیجسلیچر سے آتے ہیں، تو اس وجہ سے پولیٹیسائزیشن ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن میں جو کہ لیڈ کرتی ہے نیپوٹزم کو، کرپشن کو اور ان ساری برائیوں کی۔ اور اس پٹیشن میں یہ ایگزامپلس دی گئیں جو ڈیولپ اسٹیٹ ہیں، جیسے کہ فرانس کی ایگزامپل دی گئی اس پٹیشن میں، امریکہ کی دی گئی، کہ ان ساری جو ریاستیں ہیں ان میں پریزیڈینشیل سسٹم ہے یا سیمی پریزیڈینشیل سسٹم۔ تو آج ہم اسی مدعے پہ بات کریں گے کہ پاکستان میں جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے یا ڈفرینٹ ایتھنک گروپ ہیں تو ان سب کو ایک نقطہ لانے کے لیے کون سا نظام پاکستان کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سوٹ کرے گا، کیا وہ پارلیمانی نظام ہے یا پریزیڈینشیل سسٹم ہے۔ آج اس سارے مدعے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سر ظفر اللہ خان صاحب نے۔ آپ سی ای او ہیں سیوک کنسرنز اسلام آباد پرائیویٹ لمیٹڈ کے، اور اسی طرح سے سیوک ایجوکیٹر ہیں اور پولیٹیکل اسکالر ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو ظفر اللہ خان صاحب اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم۔ بہت شکریہ اسامہ دعوت دینے کا اور ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے یوزفل ہوگی۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ بالکل سر۔ سر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے، کیا صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو، تو ایک دہائی کے بعد تقریباً ہر 10 سال بعد یہ بحث دوبارہ جنم لیتی ہے کہ جو پچھلا نظام پایا جا رہا ہے اس میں خرابی ہے۔ جو بھی ہمارے نظام میں خرابیاں ساری کی ساری وہ اس نظام کی وجہ سے ہیں اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اوور آل سینیریو کو اور اس جو بحث ہے، اس ڈیبیٹ ہے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پارلیمانی نظام کیا ہوتا ہے اور صدارتی نظام کیا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ دنیا میں یہ نظام کیسے چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ صدارتی نظام یہاں پہ تو کیونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہے، صدارتی نظام کا بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ شہری ایگزیکٹو کو بھی الیکٹ کرتے ہیں اور لیجسلیچر کو بھی الیکٹ کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کے ذہن میں یہ وہمہ ہو کہ صدارتی نظام میں صرف ایک فرد واحد ہوتا ہے اور پارلیمنٹ نہیں ہوتی، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ ایک صدارتی نظام ہے، اور وہاں کی کانگریس اگر بجٹ منظور نہ کرے تو شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے حکومت کا۔ امریکہ کا پاورفل صدر بھی ایک پائی خرچ نہیں کر سکتا۔ دوسرا، جو پارلیمانی نظام ہے اس میں شہری لیجسلیچر کو الیکٹ کرتے ہیں، اور لیجسلیچر میں سے ایک خاص پرسنٹیج جو کہ ہمارے دستور نے 18ویں ترمیم کے بعد رکھا کہ 11% اراکین کا جو ہے وہ وزیر بن سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں قومی سطح پہ 342 اراکین قومی اسمبلی ہیں، 104 سینیٹرز ہیں، تو اس کا 11% کوئی 49-50 کے قریب بنتا ہے، اور اس میں ریگولر بیوروکریسی ہوتی ہے۔ جبکہ امریکہ میں صدارتی نظام میں اگر کوئی امبیسیڈر اپوائنٹ ہو، صدر نامینیٹ کرتا ہے اور اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، ججز
नॉमिनेट करता है, उसकी हेयरिंग होती है कांग्रेस में। तो हमने जो सदारती निज़ाम है वो अगर हम अपना लें अपनी रूह के मुताबिक तो वो यकीनन बहुत मुश्किल होगा। दूसरा ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ना सदारती निज़ाम सहीफा है ना पार्लिमानी निज़ाम सहीफा है। ये रियासत को ऑर्गेनाइज करने का एक तहजीबी सफ़र है जिसमें अपने ज़मीनी हकाइक को देखते हुए लोगों ने मुख्तलिफ निज़ाम बनाए। अब एक है रियासत का ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, जो उसके आप हार्डवेयर की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं कि वो वफाकी होगा यानी फेडरल होगा या वहदानी होगा या यूनिटरी होगा। वफाकी में फिर एक क्लैसिफिकेशन है कि स्ट्रिक्टो सेंसो फेडरल होगा या कॉन्फेडरेशन होगा। तो ये आपका तय करना है कि आप कौन सा निज़ाम चुनते हैं। पाकिस्तान में मसलन हमने वफाकियत का निज़ाम चुना। दुनिया के 198 मुल्कों में से सिर्फ 28 मुल्क हैं जो फेडरेशन है, और लेकिन उसमें दुनिया की आबादी का 40% रकबा रहता है और वो डाइवर्स ममालिक हैं जहाँ की आबादी एथनिकली, लिंग्विस्टिकली, फेथ वाइज डाइवर्स है। उसमें अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान ये सब शामिल हैं। अब बड़ा मुल्क है चाइना, लेकिन वो फेडरेशन नहीं है। कदीम मुल्क है यूनाइटेड किंगडम, लेकिन वो फेडरेशन नहीं है, वो यूनिटरी है। तो जो फेडरेशन नहीं होते वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होती है, जैसे यूके में हुई, वेल्स को हक मिला, स्कॉटिश असेंबली को मिला, नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला, ग्रेटर लंदन को मिला। तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन है कि लंदन ने जो तय किया वो कितना कितना हक देना है वो वापस भी हो जाता है। जो फेडरेशन होती हैं उसमें टियर्स डिफाइन होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन होती हैं। मतलब जो हक आर्टिकल 140A ने दिया है लोकल गवर्नमेंट का, वो कोई सूबाई हुकूमत छीन नहीं सकती, कोई वफाकी हुकूमत छीन नहीं सकती, उसे डेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये एक तो प्रिंसिपल है। अब आपने अगर तय किया है कि आप यूनिटरी होंगे या फेडरल होंगे, पाकिस्तान ने तय किया कायदे आजम के 14 नुकात में से 7 नुकात हैं जो फेडरेशन की बात करते हैं, और सिंध को मुंबई से अलग सूबा बनाओ, सूबों के हकूक की बात करते हैं। तो लिहाजा फेडरल सिस्टम हमने कोई आसमान से नहीं चुना, हमारा जो पूरी जद्दोजहद थी वो सूबाई खुद मुख्तारी के इर्द गिर्द थी, तो हमने फेडरल निज़ाम चुना। अब आ जाए पार्लिमानी और सदारती निज़ाम के हवाले से। इसके बारे में दुनिया में बड़ी तकसीम है। दुनिया में कोई 44 ममालिक हैं जहां पे खालिस्तन सदारती निज़ाम है, और ये नहीं है कि हमेशा से सदारती निज़ाम चला आ रहा था। मसलन तुर्की की मिसाल लें तो वहाँ रेफरेंडम हुआ और उसके बाद तैयब अर्दगान ने पार्लिमानी निज़ाम से शिफ्ट कर लिया प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ। इसमें बड़े बड़े ममालिक जो हैं, मसलन अमेरिका है, ब्राज़ील है, अफगानिस्तान है, टर्की है। तो फ्रांस का निज़ाम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मैं आगे जाके उसकी भी वजाहत करता हूँ। फिर हैं 22 ममालिक ऐसे जहां पे प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। फ्रांस उसमें आता है, साउथ कोरिया उसमें आता है। फिर एक नया निज़ाम है ईरान में, सदर भी है और शूरा निगहबान भी है। अच्छा, कई 21 के करीब ऐसे ममालिक हैं कि जिसमें जो वजीर आजम का इंतखाब है वो सदर करता है। श्रीलंका की मिसाल ले लें। फिर 42 के करीब ऐसे ममालिक हैं जहां पे मुकम्मल पार्लिमानी निज़ाम है, जिसमें जर्मनी है, इंडिया है, पाकिस्तान है। 9 ऐसे ममालिक हैं जहां पे पार्लियामेंट के अंदर से सदर चुना जाता है, लेकिन सदर पावरफुल होता है। मसलन आप साउथ अफ्रीका की मिसाल ले लें। फिर 31 ममालिक ऐसे हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं, मतलब बर्तानिया को लें, डेनमार्क को लें, जापान को लें, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं। वहां पे आज भी बादशाह है, क्वीन है, और जो पार्लियामेंट है वो उसके बड़े हर लॉयल अपोजिशन और हर लॉयल मैजेस्टीज गवर्नमेंट का तस्वुर है। तो जो नुक्ता मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हर मुल्क
के पास उसने अपने मारूजी हालात के मुताबिक निज़ाम चुनना है। अब अगर आप सवाल करना चाहें तो इसके महासिन पे और डिबेट की जा सकती है, और अगर इजाज़त दें तो मैं पाकिस्तान की कहानी सुना देता हूँ। पाकिस्तान की कहानी को समझने में जी जी सर जरूर बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुसव्विर पाकिस्तान या मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल, वो पंजाब असम्बली के मुंतखब मेंबर रहे मोहम्मदन सीट पे लाहौर से, और असम्बली की वेबसाइट पे जाएं तो आपको उनकी तकरीरें मिल जाएंगी। तो वो बल्कि उन्होंने किताब लिखी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, और उसमें एक लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम। तो उसमें उन्होंने तो ये तक फरमाया कि मुझे लगता है कि आलम इस्लाम में जो रूनुमा हो रही हैं तब्दीलियां, इसमें आने वाले वक्तों में पार्लियामेंट इज्तिहाद की जगह भी बन जाएगी। अब आप खुद तसव्वुर करें कि उनका मिलान किस तरफ था। वो पार्लियामेंट को एक जो इस्लामी तसव्वुर इज्तिहाद है उसकी जिम्मेदारी भी सौंप रहे हैं। कायदे आजम 39 years of his political career मुख्तलिफ पार्लिमानी इदारों का हिस्सा रहे। उन्हें पहला प्राइवेट मेंबर बिल पायलट करने का मौका मिला, वक्फुल औलाद का एक्ट जो था। उन्होंने बावजूद इसके जो कॉलोनियलिज्म दौर का दस्तूर था उसमें फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर नहीं था। इसका पहली बार जिक्र हमें नेहरू रिपोर्ट में मिलता है कि उन्होंने चैप्टर लिखा कि ये बुनियादी हकूक दिए जाने चाहिए, लेकिन आपको सेहत पे, तालीम पे, बच्चों की शादी के खिलाफ कायदे आज़म की बड़ी तकारीर मिलेंगी कि जो हकूक के हवाले से, और उस जमाने में इवन जानवरों पे बेरहमी के खिलाफ भी कवानीन बने, तो कानून के रास्ते से उस वक्त हकूक दिए जाते थे। क्या में पाकिस्तान होता है, गवर्नर जनरल बनने से पहले कायदे आज़म दस्तूर साज असम्बली के सदर मुंतखब हुए, और उन्होंने जो निज़ाम के बारे में पूरा उनका कैरियर बताता है, पूरा उनका जो जेस्चर बताता है, वो अगर खिलाफ होते पार्लिमानी निज़ाम के तो वो क्यों दस्तूर साज असम्बली। और वहां उन्होंने जितने दिन इजलास प्रिजाइड किया और जो कहा पहली तकरीर में 11 अगस्त को कि सॉवरन लेजिस्लेचर होगी। अब लेजिस्लेचर जहां पे सॉवरन होती है, हम तो उसे सुप्रीम नहीं मानते, हम आज उसे सेंट्रल नहीं मानते। कायदे आज़म की तकरीर में 4 बार उसे सॉवरन कहा गया। तो आप मुझे खुद बताएं कि जो इदारे को वो मुक्तदर कहेंगे उसकी क्या ताबे होगी गवर्नर जनरल या आने वाले सदर के इख्तियारात, या उससे इदारे जन्म लेंगे, अदलिया जन्म लेगी, मुख्तलिफ निज़ाम के सौते फूटेंगे। तो मेरा ख्याल है कि बानियान पाकिस्तान ने ये तय कर दिया कि पार्लिमानी निज़ाम होगा। सदारती निज़ाम की तरफ आए हम 1958। अब हमें कहा गया कि हम गर्म मिजाज हो गए। खान जफर साहब, मैं इधर आपको माजरत चाहूंगा आपको रोकने की। जी सर, मैं माजरत चाहूंगा आप को रोकने की। ये शरीफुद्दीन पीरजादा साहब, अताउर रहमान साहब जब मुशर्रफ के कैबिनेट हिस्सा थे तो वो भी कहा करते थे कि कायदे आज़म की डायरी में लिखा गया कि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत चल नहीं सकती, यहाँ पे सदारती निज़ाम होना चाहिए। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो कायदे आज़म पेपर छापे सरकार पाकिस्तान ने, उसमें इस डायरी का जिक्र नहीं है। कायदे आज़म के ऊपर कई बार तहकीक हुई। हेक्टर ब्लोथो की किताब है, मेरा भाई फातिमा जिन्ना की किताब है। फातिमा जिन्ना साहिबा की तो तरबियत उनके साथ हुई थी ना, जब अयूब खान के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो क्या मुतालबा था कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नाफिज करो, पार्लिमानी जमहूरियत। वो जिक्र करते हैं कि डायरी मिली। इसका इंकशाफ रियासत पाकिस्तान को 1981 में हुआ। इंसारी कमीशन रिपोर्ट छपी, उसके अंदर ये एनेक्स्चर के तौर पे मौजूद है, और मुझे नहीं मालूम उससे पहले ये खुफिया कहाँ रही। और सिवाय चंद लोगों के जो सदारती निज़ाम की वकालत करते हैं, कोई उस डायरी की सेहत के बारे में, मगर आपने जिन्ना पेपर आपके सामने मौजूद हैं, उनके ऑफिशियल बायोग्राफर की किताब मौजूद है, उनकी बहन का सियासी किरदार भी मौजूद है, किताब भी मौजूद है। तो आप मुझे बताएं,
اور پھر جو عوام کی دانش ہے پاکستان میں، پاکستان کی تاریخ کا آپ تجزیہ کریں تو 47 سے 56 تک گورنر جنرل پاورفل تھا، اس کے بعد 58 کے بیچاری جمہوریت تو 928 دن آئی جسے اس وقت کے صدر سکندر مرزا کھا گئے. پھر جو نظام بنایا ایوب خان صاحب نے وہ تو 62 سے لے کر 72 کے عبوری آئین تک صدارتی رہا، تو آپ یہ شمار کر لیں کیا وقت تھا. پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے، تو اس وقت ایک ہم نے پولیٹیکل سائنس کو نئی ٹرم دی جسے کہتے ہیں کوزائی پریزیڈنشل سسٹم، کہ آئین پوری طرح منسوخ بھی نہیں کیا لیکن اس میں پیوند کاری ایسی کر دی کہ کوزائی پریزیڈنشل بن گیا. پھر جب انہوں نے محمد خان جنیجو کی اسمبلی آئی غیر جماعتی بنیادوں پہ، تو وہاں ہم نے ایک نئی ٹرم جو کہ اب پولیٹیکل سائنس میں یوز ہوتی ہے، ہائیبرڈ سسٹم کی بات آ گئی. پھر آپ دیکھ لیں ان جانے کے بعد مشرف صاحب 99 to 2002 کامل صدارتی نظام. اس کے بعد جب ان کے نیچے ظفر اللہ جمالی صاحب، شوکت عزیز صاحب، چودھری شجاعت صاحب، تو ایک ہائیبرڈ نظام آیا. پھر 18ویں ترمیم نے آ کے کچھ بیلنس کو، پارلیمنٹ کو واپس اس کی طاقتیں نہیں، ورنہ تو ایک کلہاڑا تھا 58(2)B کا اور پارلیمنٹ گئی. 73 کے آئین کے تحت بھی پارلیمانی نظام 1450 دن چلا. اس کے بعد ہم نے زیادہ عرصہ صدارتی نظام کے تحت گزارا ہے، لیکن وہ صدارتی نظام کیونکہ ٹیمپرڈ تھا. اب آپ تصور کریں کہ ہم صدارتی نظام بناتے ہیں، 23 کروڑ کا ملک ہے، اس میں 272 حلقے ہیں، ہر حلقے میں الیکشن ہوتا ہے اور انڈیویجول امیدوار خرچہ برداشت کرتا ہے. 40 لاکھ روپیہ ہماری آفیشیل حد ہے کہ بھئی 40 لاکھ، لیکن اگر آپ غیر سرکاری طور پہ اس کا شمار کریں تو یہ 5-6 کروڑ سے سستا الیکشن نہیں ہوتا. آپ تصور کریں صدر پاکستان کا الیکشن ملک میں ہو رہا ہے تو یہ کتنے 100 ارب کا ہو جائے گا. تو صرف 2-4 لوگ ہی رہ جائیں گے جن کے پاس پرائیویٹ جہاز ہیں، وہ صدارتی نظام کا اندر صدر بنیں گے. یہ جو ضیاء الحق صاحب کا ریفرینڈم ہے یا ایوب خان صاحب کا پہلا ریفرینڈم ہے یا مشرف کا پہلا ریفرینڈم ہے، یہ اکلوتے امیدوار کا سرکاری وسائل پہ الیکشن تھا. جب یہ باقاعدہ نظام بنا کے لڑا جائے گا تو پھر یہ کیا ہوگا. امریکہ کا سسٹم دیکھ لیں، وہاں ڈیبیٹ یہ ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن تقریباً بلینز آف ڈالرز کا کھیل ہے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ کاروباری شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ سامنے آ گئی. تو ہمیں بہت ساری، یہ کوئی پلین بات نہیں ہے. آپ سسٹم میں جہاں ریفارمز کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ کی کارکردگی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن وہ ڈائری جس کا تاریخ میں سوائے انصاری کمیشن رپورٹ میں وہ اس نے جنم لیا، اور جو لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں، مثلا میں ایک ناٹ آن اے لائٹر سائڈ، آپ کی لیگل فیٹرنیٹی کے دوست سن رہے ہوں گے، ہمارے ایک سابق چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری صاحب، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی جسٹس اینڈ پیس پارٹی بنائی، اور وہ ان کا دعویٰ ہے کہ اس ملک میں صدارتی نظام ہو، تو کوئی 23 کروڑ میں سے انہیں 5000 ووٹ ملے. اب مجھے بتائیں نا کہ یہ طے کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. یہ نظام کیا ہوگا، اس کا جو اپروپریٹ فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے، عوام کے منتخب نمائندے ہیں، کانسٹیچوئنٹ اسمبلی ہے. تو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی نے تو جب دستور بنایا، بھلے وہ 1956 کا ہو، وہ 1973 کا ہو، وہ پارلیمانی بنا، اور اس پہ ایک طرح کا براڈر پولیٹیکل کنسنسس ہے. جی اچھا ظفر صاحب، یہ ادھر سے آرگیومنٹ آتا ہے کہ سپریشن آف پاور کے ٹرو ایسنس میں نہیں ہے اور اس کی وجہ سے نیپوٹزم، کرپشن وغیرہ جنم لیتے ہیں. تو اس آرگیومنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ کرپشن کا باعث بن چکا ہے اور گاڑ بن چکا ہے، اس کی وجہ سے وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں پارلیمان کی، سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، الیکشن بکتا ہے، پیسہ لگتا ہے اور یہ ساری چیز. آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کی منڈی نہ لگے، صرف ایک کوئی خریدا جائے جو کہ صدر پاکستان بن جائے. دیکھیں دو باتیں ہیں، ہمیں پارلیمانی نظام میں صدر کے لیے جہاں پہ صدارتی نظام ہوتا ہے وہاں صدر کی 2 ٹرمز ہوتی ہیں میکسیمم.
भले वो सेहतमंद भी हो, बराक ओबामा गए, सर्व कर सकते थे, लेकिन वो तीसरा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हमारे सदर साहब भी 2 से ज्यादा टर्म के लिए सदर नहीं हो सकते, जबकि पार्लियामेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है जब तक तईद हो अब उसके अरकान की वो रहता है, और जब अपनी पार्टी की तायद, क्योंकि हमारा सिस्टम नर्चर नहीं हुआ ना, पार्टियां वीक हैं, गैर जमहूरी हैं, शख्सियात तक महदूद हैं। जहां तक सेपरेशन ऑफ पावर की बात है, हम पाकिस्तान के निजाम को मुकम्मल वेस्टमिनिस्टर निजाम कहना ज्यादती होगी। वेस्टमिनिस्टर निजाम के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड का लॉर्ड था उसी को चीफ जस्टिस कहते थे। अब आके बरतानिया में सुप्रीम कोर्ट बना, लॉर्ड चांसलर कहते थे, और वो अब आके उन्होंने अपना अलहदा सुप्रीम कोर्ट बनाया, जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट अमेरिकन ट्रेडिशन में ऑलरेडी मौजूद है। तो हमारा सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस के हिसाब से 2 निजामों की ज़रब और तकसीम है। हमारी स्टैंडिंग कमेटियां अमरीकी तर्ज की हैं, जहाँ पे हेयरिंग्स हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है पार्लियामेंट में। और जो हमारा चेंबर है वो वेस्टमिनिस्टर स्टाइल का है कि वहाँ डिबेट्स होती हैं। तो जो पार्लियामेंट में खरीदो फरोख्त है उसको कम करने के लिए आपको डेमोक्रेसी को फर्दर डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। आपको मसलन दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे पब्लिक फंडिंग होती है पॉलिटिक्स की, जर्मनी का निज़ाम देख लें, फिर वहाँ पे डायरेक्ट कंस्टिट्यूएंसीज के साथ हमारे दस्तूर ने 5 एडवाइजर रखे थे कि अनइलेक्टेड रख सकते हैं आप, वो पार्लियामेंट में बैठ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। लेकिन हमने क्योंकि डेमोक्रेसी को उतना डेमोक्रेटाइज नहीं किया तो हमें टैलेंट की कमी लगती है। ये सवाल भी मैं नहीं मानता, जो 272 लोग हैं और जो 70 रिजर्व सीटों पे हैं, 104 सेनेटर्स हैं, आपको मालूम है कि इस वक्त कितने पीएचडीज हैं कौमी असेंबली में? 5। मेरा कितने बाहर के पढ़े हुए हैं? 100 से ज्यादा। कितने वकील हैं? 100 से ज्यादा। तो मुझे बताएं कि आप उनके टैलेंट से फायदा लेंगे तो वो नर्चर करेंगे ना, अगर आप उनके टैलेंट से फायदा ही नहीं लेंगे तो वो नर्चर कैसे करेंगे? यही हाल हमारी सेनेट में, कितने मार्कतुल आरा वकील बैठे हैं वहाँ, कितने मल्टी टैलेंट। फिर पार्लियामेंट में ये नहीं चाहिए कि वजारत में आपको हर चीज का पता होना जरूरी है। पार्लियामेंट में तो आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, अपने इंटरेस्ट के एरिया में काम करें। और अगर बिकते हैं लोग तो आप उसमें एक छोटी सी तरमीम कर दीजिए। हम कितना चीखे थे जब आर्टिकल 63 में एक तरमीम आई कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग करेगा तो जनाब पार्टी लीडर को आखिर वो निकाल दे, और हालांकि वो सिर्फ 3 कॉन्शियस वोटों पे थी। पूरी तरमीम, बजट की मंजूरी, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन और अदम एतमाद। आप उसमें शर्त रख दें कि जो पार्टी तब्दील करेगा वो कम से कम 2 इलेक्शन आने वाले नहीं लड़ेगा, तो या 1 नहीं लड़ेगा। तो आपको इस चीज से बजाय इसके कि बच्चा रो रहा है तो उसे टब के साथ फेंक दें, आप कोई बच्चे को बेहतर करने के लिए, उसे बहलाने के लिए, ठीक करने के लिए कोई काम करें। हॉर्स ट्रेडिंग सदारती निजाम में नहीं होगी जहां सिर्फ इतनी दौलत का अमल दखल होगा, और फिर उसमें भी तो लेजिस्लेचर होगी। वो लेजिस्लेचर कैसे आएगी? जब हमारी आबादी 4 करोड़ थी और हमने सो कॉल्ड बेसिक डेमोक्रेट्स 80,000, बाद में 1,20,000 करके इलेक्शन कराया, तो आप ये देखें कि मुआशरे में सियासी बेगानगी कितनी पैदा हुई। और आज तो हम 23 करोड़ हैं। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा शूराए निगहबान की तरह सालेहीन का निज़ाम या तालीम याफ्ता लोगों का निज़ाम के जी उन्हीं को ही सिर्फ? भाई देहाती को पता है, बल्कि इस मुल्क में जमहूरियत को ज्यादा संभाला अनपढ़ लोगों ने, देहातों, गोठों, मजदूरों ने दिया है। पढ़े लिखे लोग तो अब वोट देना शुरू हुए हैं। तो ये उनकी दानिश के ऊपर सवाल उठाना, और वो अपने दे आर द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ देयर सेल्फ इंटरेस्ट। वो उन्हें पता होता है कि हुकूमत किसकी आनी है, हवा किसकी चल रही है, किसको जरा ताईद हासिल है, वो उधर ही वोट डालते हैं और अपने बच्चे की नौकरी का इंतजाम करते हैं। हमारी जमहूरियत में जो आम आदमी है उसका जमहूरी रिश्ता पैटर्न क्लाइंट का है। अब तो आप अपने एमएनए को, सेनेटर को, एमपीए को, चेयरमैन यूनियन काउंसिल को मिल लेते हैं, सदर पाकिस्तान तो एक होगा।
कौन जाके मिलेगा, कौन सुनेगा? वो पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप जो रियासत ने 70-72 सालों से पाला हुआ है, उसको कौन वेट करेगा? जी उसामा, कोई और सवाल? जो सुन पा जी 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 अच्छा सर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एक प्रेसिडेंट आएगा तो वो एब्सोल्यूट होगा और सेंट्रलाइज्ड पावर होगी उसमें, और सिर्फ वही ही लड़ाएगा जो कैपिटलिस्ट होगा या जहाज जिसके पास होंगी या बेजा दौलत होगी, और आम आदमी जो है उस निजाम के अंदर ऊपर नहीं आ सकता? बिल्कुल। कहाँ एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए 272 हल्के हैं, 60 सीटें खवातीन के लिए रिजर्व्ड हैं, 10 सीटें मजहबी अकलियतों के लिए हैं, 104 सेनेटर्स हैं, सूबाई असम्बलियों की तादाद देखें तो 371 पंजाब असम्बली के अरकान हैं, 145 खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हैं, और 168 सिंध असम्बली के हैं, 65 बलोचिस्तान के। तो सियासी दौलत तकसीम हुई है। आप जिन जमानों की हमने पहले बात की है, अयूब खान के दौर में कोई वजीर आजम और वजीर आला नहीं होते थे, ज़ियाउल हक के दौर में कोई वजीर आजम, आखिर में आके वो जो जुनेजो साहब आए थे, वो तो हमने उसी तरह सेंट्रलाइज सिस्टम देखा है। तो हमारा निज़ाम अगर मसलन अमेरिका का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने $398 मिलियन और हिलरी क्लिंटन ने $768 मिलियन खर्च किए, जबकि 5 बिलियन मीडिया पे। तो आप खुद तसव्वुर कर लें कि ये कितना बड़ा दौलत का खेल होगा। आप निज़ाम को अपनी मारूजी हकाइक के मुताबिक ढालते हैं। तो हमारे यहाँ ये तो नहीं हो सकता। अब सदारती निज़ाम पार्लियामेंट के बगैर तो नहीं होता, पार्लियामेंट की पावर्स मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो अगर हमने कौन अब ये बर्दाश्त करेगा कि एक बड़ी माकूम सी पार्लियामेंट जैसी 62 से 69 तक रही वैसी हो? अब लोगों की डिमांड्स बढ़ चुकी हैं, लोगों का सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल कैपिटल बढ़ चुका है, तो वो तो कम पे सेटल नहीं होंगे। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि जो पार्लिमानी जमहूरियत है या पार्लिमानी निज़ाम है, उसके लिए जो सोसाइटी होनी चाहिए वो एक सिविक सोसाइटी होनी चाहिए, जिसमें लिटरेसी रेट बहुत हाई होना चाहिए, उसका पॉलिटिकल कल्चर जो है बड़ा अच्छा होना चाहिए, लोगों को अपने राइट्स का पता होना चाहिए, कि एक पॉलिटिकल एक्यूमिन होनी चाहिए, विजडम हो सोसाइटी में, तो तब ही जो पार्लिमानी निज़ाम है वो हो सकता है। उसकी एग्जाम्पल बरतानिया के पॉलिटिकल कल्चर की मिसाल दी जाती है। फिर यहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर नहीं है, तो इस वजह से पार्लिमानी निज़ाम जो है वो भी इधर नहीं होना चाहिए, और वही आना चाहिए जिसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। देखें, आपने ये कल्चर बनाने के लिए क्या कोशिशें की, क्या काविशें की? आपका दस्तूर तो कहता है, 18वीं तरमीम के बाद खास तौर पे कहता है, और उससे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में कहता है कि प्राइमरी लाजमी एजुकेशन के आर्टिकल्स हमारे 1950s 60s से मौजूद हैं, एक्ट मौजूद हैं। और अब तो वो कहता है कि 5 से 16 साल का बच्चा स्कूल में होगा। हमने क्या पहुंचाई तालीम? तो अपनी कोताहियों की सजा आप पूरे समाज को दे रहे हैं। फिर ये जो तालीम का है, श्रीलंका में तो तालीम बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या वहाँ सियासी सुनामी नहीं आते? फिर कई मुल्क हैं जहाँ पे कंपल्सरी वोटिंग है। बरतानिया में अभी ब्रेग्जिट हमने देखा है, तो इमोशनल बेसिस पे, पॉपुलिज्म की बेसिस पे वोट नहीं दिया जाता। तालीम का जो हमारी डेफिनेशन है, हमें उसे बदलना पड़ेगा। हमारा वो किसान जो मौसमों की शिद्दत के बावजूद आपको गल्ला उगा के देता है, सब्जियां उगा के देता है, आपकी तालीमी डिग्रियां उसे अनपढ़ कहती हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो माहिर एग्रीकल्चर है। आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो एक छोटे बच्चे को उस्ताद कहता है 16 नंबर दा पाना लिया ते 14 दा लिया। वो आपकी गाड़ी का इंजन खोल के ठीक करके आपकी गाड़ी को फिर सड़क पे रवां कर देता है। आपका तालीमी निज़ाम उसे अनपढ़ कहता है, जबकि इसे दुनिया में मोटर इंजीनियर्स कहा जाता है। तो आपकी जो तालीम की डेफिनेशन है
उसके बारे में तो बाबा बुल्ले शाह ने बहुत पहले कहा था, इल्मु बस करियो यार, कि वो जो पढ़े लिखे जोहला की खेप पैदा की जाती है, जो न दस्तूर को हाथ लगाती है, गट फीलिंग की बुनियाद पे अपने सियासी नजरियात और तसव्वुरात बनाती है, हर चीज को जो मैंने फरमाया वो मुस्तनद है, बाकी सब गारत में गए। ये जमहूर की जो गालिब अक्सरियत होती है ना, वो गुमराह नहीं हो सकती। और सदारती निज़ाम की अब हमने देख लिया कि ट्रंप जैसे सदर भी आ सकते हैं। मेरा कोई हक नहीं है किसी के जमहूरी चुनाव पे राय देने का, लेकिन हमने देखा कि उनकी वजह से दुनिया में, अमरीकी समाज में बजाते खुद एक अनस्टेबिलिटी आई। इधर तो जनाब आप वजीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाएं, निकालें, खैर सदर भी इम्पीच हो सकता है, लेकिन नया वजीर आज़म उसी असेंबली से चुना जा सकता है। सदर कहाँ से चुनेंगे दोबारा? वो आप चले वाइस प्रेसिडेंट रख लें, जिस तरह अमेरिका में है कि वो संभाल ले, निक्सन के बाद जिस तरह फोर्ड ने संभाला था वो, लेकिन मेरी जाती राय में कि आप पार्लिमानी इदारों को वो हर 5 साल बाद गमले को पौधा उखाड़ के देखने की बजाय आप इसी में रिफॉर्म्स लाएं। अगर तालीम नहीं है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि असेंबली को खत्म कर दें। बजट तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बना के भेजती है, पार्लियामेंट तो मोहर लगाती। तो पार्लियामेंट को चाहिए कि वो तालीम के लिए वसाइल दे, पार्लियामेंट को चाहिए कि वो रोजगार के लिए वसाइल दे। अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क में जब कानूनी खला आता है तो आप कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट ऑर्डिनेंस नाफिज करते हैं। अंग्रेज खुद ऑर्डिनेंस सिर्फ उस वक्त नाफिज करता था, आपकी स्टैचू बुक पे कॉलोनियल ईरा के लॉज हैं, ऑर्डिनेंस सिर्फ उस दौर में होते थे जब जंगे अजीम चल रही थी। अच्छा, फिर दूसरा एक कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट हमने रखा, सप्लीमेंट्री ग्रांट का है कि भाई पार्लियामेंट ने जो तय किए पैसे आपने उससे ज्यादा खर्च कर दिए या कम कर दिया, आके मंजूरी ले लें, 10 साल बाद मंजूरी ले लें। दुनिया में दस्तूर की मंशा है कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर एक पाई नहीं खर्च की जा सकती। तो ये हमारी एग्जीक्यूटिव की आदतें खासी खराब हैं। वो अब तो ऐसा भी आया कि ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं, ऐवान में रखे ही नहीं गए। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का हमें 10 साल बाद पता चलता है, उस वक्त तक जिन्होंने वो किया हो वो पता ही नहीं चलता कि किधर गए। तो हम हर चीज में मिलावट के कायल हैं। हमें खालिस्तन आप फैसला कीजिए। रेफरेंडम का सवाल अब सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं करना, प्राइम मिनिस्टर ने तय नहीं करना, 18वीं तरमीम के बाद ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ने करना है। और रेफरेंडम के जरिए आप आइन किए, फिर वो जूरिस्प्रूडेंस इधर गई जो कहती है कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में करारदादे मकासिद है, वो तो कहती है कि सॉवरेनिटी ओवर इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी which will be exercised as a sacred trust। किसके जरिए? थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव। वो एक रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं कर रहा, थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहा है। तो क्या आप अपने 73-74 साल के सफर पे मट्टी पीटते हुए, और इसके पीछे पूरी जद्दोजहद है, मसलन अगर अयूब खान के खिलाफ जद्दोजहद हुई, फातिमा जिन्ना का इलेक्शन था, MRD की तहरीक थी, ARD की तहरीक थी, तो वो पार्लिमानी निज़ाम के लिए थी। सदारती निज़ाम के लिए ये 2-4 लतीफ़े सामने आते हैं जो सिर्फ ऐसे वक्त में वजीर बनते हैं, मुशीर बनते हैं जब एक गैर मुंतखब फिजा हो। जरा जाके यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ें और जीत के दिखाएं तो उनकी सियासी वर्थ का अंदाजा हो। जो लोग जमहूर की कुव्वत पे यकीन रखते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी गालिब अक्सरियत और पाकिस्तान के अवाम की गालिब अक्सरियत, मतलब आप ये देखें हमारे यहाँ ऑटोमेटिक नहीं है ये, अब नादरा के साथ हमने लिंक किया है। राइट टू जो रजिस्ट्रेशन है वोट की, 223 मिलियन आबादी है, 112 मिलियन वोटर है, तकरीबन आधी आबादी, उनमें से 51-52% वोट डालते हैं। अगर कम वोट डालते हैं तो आप कंपल्सरी वोट कीजिए, रन ऑफ इलेक्शन कीजिए। तो बजाय इसके कि आप उखाड़ के फेंक दें, आप उस सिस्टम की गलतियां, कोताहियां, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी ओवरसाइट, उसकी जवाबदही, मतलब बरतानिया में अब राइट टू रिकॉल मिला है लोगों को कि अगर उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कन्विक्ट हो जाता है, इतने
اسمبلی میں نہیں جاتا تو وہ اسے واپس بلا سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ بلا سکتے ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ جی انتشار ہوتا ہے وہاں, سیلسبری کنونشن ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جو حکمران پارٹی ہے, جو اس کا الیکٹورل مینیفیسٹو تھا, اس کی لیجسلیٹو پرپوزلز کو نہیں روکا جائے گا. ڈیوڈ کیمرون اور جب لبرلز کی وہ آئی کلک کی حکومت الائنس کی صورت میں, تو سوال اٹھا کہ اب اوریجنل مینیفیسٹو کیا ہے. تو دیکھیں پارلیمنٹری سسٹم کے اندر انوویشن کی جا سکتی ہیں, اسے زیادہ اکاؤنٹیبل بنایا جا سکتا ہے, اور اس کے ڈیزائن سے ڈرنا نہیں چاہیے. فرما برداری کا کلچر ہوتا ہے انتظامیہ میں, ڈسپلن ہوتا ہے افواج میں, ڈسینٹ کی گنجائش ہوتی ہے عدلیہ میں, لیکن پارلیمنٹ کا ڈیزائن یہ ہوتا ہے کہ آدھا ہاؤس ہر ایک کے سامنے مائک ہوتا ہے, آئلز کے ادھر بیٹھے ہوں تو آپ ٹریجری ہوتے ہیں, آئلز کے ادھر بیٹھے ہوں تو آپ اپوزیشن ہوتے ہیں, اور آپ صحت مند مخالفت اور مباحثہ اس وقت پہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھے نتیجے پہ پہنچیں. پھر بائی کیمرلزم کا یہ فائدہ ہوتا ہے, ہمارا ہاؤس آف فیڈریشن ریوائزنگ چیمبر نہیں ہے راجیہ سبھا کی طرح یا ہاؤس آف لارڈز کی طرح, یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے کیونکہ ہماری اکائیوں کا سائز بڑا مختلف ہے. تو لہٰذا سینٹ کو اختیار 1973 میں جب اس پہ ڈیبیٹ ہوئی اور اس کے نام کے نیچے ہاؤس آف فیڈریشن لکھا ہوا ہے, تو وہ صوبوں کو وہاں پہ یکساں آواز دینے کے لیے. تو ہمارے نظام کا جو ارتقاء 73 سالوں میں ہوا ہے, آپ اسے محض چند لوگ جنہوں نے نہ زندگی میں الیکشن لڑا نہ سیاست میں حصہ لیا, صرف وزیر مشیر ان اوقات میں بنے جب غیر جمہوری ادوار تھے, تو وہ جو کروڑوں لوگ لاکھوں ووٹ دیتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, آپ ان کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے گا سر کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی, ان کا کس طرح سے رول ہے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر ہی ڈیموکریسی نہیں ہے, اور جو ہے ان کو پولیٹیکل پارٹیز کا ایز اے ہول رول کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کی جو سیاست میں؟ دیکھیں جناب, ایک تو آپ کے کسی سننے والے کا سوال بھی ہے, اسامہ احمد صاحب کا, some people comment that presidential system is also a solution of minority. اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. یہ ڈیولیوشن ہوئی تو جو پرائمری کمیونٹی ہے اسے تو صوبہ مل گیا, سیکنڈری کمیونٹی لوکل گورنمنٹ میں آتی ہے, سینٹ میں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سینٹ کا اسی لیے رکھا گیا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی آ جائے. لیکن ہم کیونکہ تھانے داری اور ٹھیکیداری کے ذوق اور شوق رکھنے والے لوگ ہیں, ہم اقتدار کو نیچے تک نہیں لے جاتے. میرا خیال ہے یہ سوال بے معنی ہے کہ صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو. نظام وہ ہو جس پہ جمہور کی رائے ہو, وہ پاکستان میں زیادہ عرصہ اور زیادہ اوقات پہ جمہوریت, پارلیمانی جمہوریت کے حق میں, اور ہم شہری کو پرائم رکھیں کہ ہم کس طرح شہری کو بہتر سرو کر سکتے ہیں. حکومت اچھی چلائی جا سکتی ہے صدارتی نظام میں, تو یہ کنسرن نہیں ہے. سروس ڈیلیوری ڈیوالوڈ سسٹمز کے ذریعے آپ مکمل کریں, اور ہماری سیاست تو بڑی بدقسمت ہے. اور وہ سوال جو آپ نے اٹھایا سیاسی جماعتوں کے بارے میں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوکل گورنمنٹ نہ دینے کی وجہ سے ان سیاسی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے جو فیڈرل سطح پہ یا صوبے کی سطح. فیڈرل کا کام ہے پالیسی بنانا, قوانین دینا, براڈر ویژن پاکستان کا, دستور دینا, دفاع کرنا, خارجہ امور چلانا. صوبے کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کرنا, اس پالیسی کو ہیلتھ ایجوکیشن دینا, اور اس سروس ڈیلیوری کو یقینی بنانا لوکل سطح کا. تو ایک تو یہ پورا نظام ہوگا تو اس کی ہر سیڑھی پہ ہمیں بہتری نظر آئے گی. دوسرا جو آپ نے سیاسی جماعتوں کا کہا, ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں, ہم سیاسی جماعتوں میں بہت خود کفیل ہیں. پہلے تو بہت زیادہ ہوتی تھیں, اب الیکشن ایکٹ 2017 کے بعد انہیں اپنے اکاؤنٹس تو وہ پہلے بھی دیتی تھیں, لیکن شاید اتنا ان کی اسکروٹنی نہیں ہوتی تھی. کم از کم 2000 ممبر ہونے چاہیے,
एनलिस्टमेंट की कोई 2-1 लाख फीस भी है, उसके बावजूद कोई 130-35 सियासी जमातें मौजूद हैं। उनमें से कोई 30-40 इलेक्शन लड़ती हैं, बाकी सिर्फ APCs अटेंड करती हैं। तो जो इलेक्शन लड़ती हैं उनमें से 3 पार्टियां हैं जिनकी मौसर और बाकी रीजनल पार्टियां भी हैं। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हर शेड ऑफ ओपिनियन की, हर एथनिसिटी की कोई ना कोई वॉइस मौजूद है। लेकिन हमारी पार्टियों का अलमिया ये है कि वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकी। मतलब अब आपको एक मिसाल दूं, इस्लामाबाद में सब पार्टियों के सेक्रेटेरिएट थे। CDA ने कहा कि जी ये तो रेजिडेंशियल इलाके में क्यों बने हुए हैं। मैं जहाँ रहता हूँ उस गली में नून लीग का दफ्तर ताला लगा हुआ है, पीपल्स पार्टी का G6 में था ताला लगा हुआ है, PTI का था ताला लगा हुआ है। अब 2-3 पार्टियों ने शायद फ्लैटों में दफ्तर बनाए हैं, लेकिन ज्यादातर कहाँ पे हैं? लीडरों के घर पे। अब लीडरों का घर तो हो सकता है, पार्टी का सेक्रेटेरिएट नहीं हो सकता। फिर पार्टियों के थिंक टैंक्स नहीं है, फिर पार्टियों की वो जो स्टडी सर्कल्स होते हैं, कारकुनों की तरबियत होती है, वो अगर अपराधी कुव्वत की ट्रेनिंग होती है, वो नहीं है। फिर डायनेस्टी का भी सवाल है। मसलन PTI 1996 में बनी, आज तक उसके प्रेसिडेंट या सरबरा या लीडर इमरान खान है। इसी तरह जमात इस्लामी को लोग कहते हैं कि जी वो वहाँ जमहूरियत है, लेकिन वहाँ आप उम्मीदवार नहीं हो सकते। वो सालेहीन ही में से कोई उम्मीदवार आपको दिया जाता है कि आप इन 3 में से चुन लें। और सर जी, और सर उसके बारे में ये भी कहा जाता है जमात इस्लामी के बारे में कि अमीर की से आप इख्तलाफ भी नहीं कर सकते, और वो सिलेक्ट तो हो जाता है, लेकिन अंदर निजाम एक फाशिस्ट टाइप निजाम है। मैं बता रहा हूं ना कि उसको आप जमहूरी निजाम कैसे कहेंगे कि जहां पे आपको इलेक्शन लड़ने का हक ही नहीं है, और खवातीन तो बिल्कुल ही नहीं लड़ सकती, उनका अलहदा विंग है। तो बहुत सारे एक्सक्लूजन्स के साथ अगर आप अपने मेंबरान में से इलेक्शन करते हैं तो वो आपका तरीकाकार हो सकता है, लेकिन जो जमहूरियत का, हमारी पार्टियों के एनुअल कन्वेंशंस नहीं होते। इमरान खान साहब को अब वजीर आजम बने 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। वजीर आजम बनने के बाद ये मैं अक्सर लिखा करता था कि, और मॉनिटर किया करता था, कौन वजीर आजम बनने के बाद अपनी पार्टी के सेक्रेटेरिएट में जाके बैठा। मेरा नहीं ख्याल एक बार भी जाके बैठे, और माजी वाले भी नहीं बैठते थे। अच्छा सर, जी बिल्कुल, ये जो सवाल आया है इसको जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो माइनॉरिटीज के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकता है। ये सदर्न पंजाब की मिसाल दी हुई है इसमें, और इंटीरियर सिंध वगैरह की जो मेरे ख्याल में जो फोर्स्ड कन्वर्जन है शायद उसके बारे में कह रहे हैं। अच्छा, ये साउथ पंजाब में किसी के पास जहाज है ना, और सिंध मेरा ख्याल है वो जी 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 सर, तरीन साहब हैं सर। दूसरा सिंध से पता नहीं किसके पास है। मैं बता रहा हूँ कि हमारा मुल्क एक फेडरल मुल्क है, और हमारा कोई प्रोविंस मोनोलिथिक नहीं है। पंजाब में सराइकी भी हैं, पोठवारी भी हैं, पंजाबी भी हैं, सेटलर्स भी हैं। तो ये सिस्टम कैप्चर करता है सबको एकोमोडेट। इसी तरह सिंध में माइग्रेट करने वाले लोग भी हैं, नेटिव्स भी हैं, बलोच भी हैं, बलोचिस्तान में पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हजारा के हिंद को स्पीकिंग भी हैं, सराइकीज भी हैं, पश्तून भी हैं। तो अगर आपका सिस्टम हो, फिर इसके बारे में जो डाइवर्स सोसाइटीज होती हैं ना, वो कहती हैं कि तकड़ी सियासी जमात हो जो इंटरेस्ट्स को एग्रीगेट करे। हमारी सियासी जमात की तारीफ ही गलत है जी, वो हर एक को नहीं कर भाई। कई सियासी जमातें हो सकती हैं जो फकत मजहबी बुनियाद पे सियासत करें, जो किसी एथनिसिटी की बुनियाद पे सियासत करें, जो किसी तबके की बुनियाद पे सियासत करें। मसलन एग्रीकल्चरलिस्ट की पार्टी है, इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टी है, अर्बन एलीट की पार्टी है। तो वो उनका चॉइस है कि वो डेलिबरेटली कुछ जिस तरह लेबर पार्टी है यूके की, वो ज्यादा ट्रेड यूनियन पे इन्हसार करती है। अगर आप देखें जो डेमोक्रेट्स हैं वो जरा मल्टी एथनिक हैं, अफ्रीकन्स, एशियंस, ये वो सबके राइट्स की बात करते हैं, जबकि रिपब्लिकन्स इंडस्ट्री, कंजर्वेटिव, क्रिश्चियन राइट की बात करते हैं। तो पार्टियां
آپ کے ان تمام چیزوں کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہیں. علاقوں کی بنیاد پہ مثلا صدرن پنجاب کے یا سندھ کے مسائل حل کرنے ہیں تو وہ گورنر جو نالی محلے کی بات ہو رہی ہے نا, بارش کا پانی نکالنے کی, یہ کام قومی اسمبلی کا نہیں ہے. یہ غلطی سے ڈاکٹر محبوب الحق ضیاء الحق کے دور میں ڈیولپمنٹ فنڈز, یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. آپ کروائیں تو وہاں پہ یا پارٹی جیتے گی یا کمیونٹی جیتے گی, ایتھنیسٹی جیتے گی. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس کے کتنے مسائل ہیں. تو جمہوری پروسیس چلے گا تو یہ مسائل حل ہوں گے. ایک صدر کے ذمے ریموٹ کنٹرول سے وہ پورے ملک کو نہیں چلا سکتا, اتنے بڑے ملک کو نہیں چلا سکتا. امریکہ میں اگر صدارتی نظام ہے تو وہاں پہ اسکول بورڈ کا چیئرمین بھی الیکٹ ہوتا ہے علاقے میں. تو ہر چیز جو مقامی سروسز ہیں وہاں پہ اسٹیٹس کو پاورز ہیں, ریزیڈیول پاورز حاصل ہیں جو ہمارے دستور میں بھی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ صدر مملکت وہاں کے جو ہیں وہ ابھی پچھلے دنوں کسی میئر کی انہوں نے فوج بھیجنا چاہی یا نیشنل گارڈ, انہوں نے کہا خبردار, تو ان کا آپس میں میڈیا پہ نوک جھونک ہوئی. تو یہ ہے سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ اگر آپ لائیں گے تو. پھر یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کا ریموٹ کنٹرول سے بیٹھ کے آپ کراچی کا بارش کا پانی نکال دیں گے یا صدرن پنجاب کی محرومیاں ختم کر دیں گے. وہاں کی اپنی لوکل امپاورمنٹ ہوگی, اور لیجسلیچر کے بغیر تو صدارتی نظام نہیں ہوتا. جی تو میرا خیال ہے آپ کے ظفر اللہ یہ چیزیں دلچسپی کا باعث ہوں گی. مجھے تو اس گفتگو میں مزہ آیا. باقی آئی ایم نو باڈی, میرا ایک ووٹ ہے. یہ سپریم کورٹ کی پٹیشن سے یا کسی غیر منتخب شخص کی رائے سے نظام نہیں بدلا جا سکتا. ہماری اگرچہ تاریخ ہے, فرد واحد بھی بدل دیتا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ فرد واحد کا وہ پھر دروازہ کلوز بھی ہوا ہے, اور وہ کلوز کرنے کے لیے پھر عوام کو بڑی جدوجہد کرنا پڑی ہے. کہتے ہیں کہ جمہوریت کی خامیاں مزید جمہوریت سے. اگر تعلیم نہیں ہے تو بھائی تعلیم دو, نظام کا گلا مت کاٹو. اگر لوگوں میں سیوک سینس نہیں ہے تو انہیں سٹیزن شپ ایجوکیشن دو, نظام کا گلا مت کاٹو. اور جب یہ چلے گا اسی کے اندر ایسی انوویشنز کریں کہ ہماری جمہوریت مزید ڈیموکریٹائز ہو, عام آدمی کی نمائندگی سامنے آئے. یہ جو الیکٹیبلز کو اٹھا کے ادھر سے ادھر بٹھانے کا کلچر ہے یہ ختم ہو. اور ہمارے دستور کی منشا یہی تھی کہ سینٹ کے الیکشن پہ تو 0 پیسہ خرچ ہونا چاہیے, یہاں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. جی ایک ناظرین آپ نے بات سنی, ظفر اللہ خان صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ ایک ریموٹ کنٹرول شخص جو ہے وہ پورے ملک کو نہیں چلا سکتا, اور غیر منتخب لوگ جو ہیں وہ اس کا جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ عوام ہی ہیں جو فیصلہ کریں گی کہ پارلیمانی نظام ہوگا یا صدارتی نظام. اچھا سر, ایک اور سوال آیا ہے کہ جو اگر ہم شفٹ کریں پریزیڈینشل سسٹم کی طرف تو اس کا فورن پالیسی کیا افیکٹ ہوگا؟ آپ یہ سوال لیں, اس کے بعد سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. جی جس فارن پالیسی کی ہم آج تک قیمت ادا کر رہے ہیں, وہ پہلی افغان صورتحال ہو یا دوسری افغان صورتحال ہو, جس کے بہت ساری آف شوٹس ہماری سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی کی صورت میں, ایکسٹریمزم کی صورت میں, ٹیررزم کی صورت میں آئیں, اس وقت پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں تھا, فرد واحد صدر پاکستان کا فیصلہ تھا. ضیاء الحق صاحب تھے اور پرویز مشرف صاحب تھے. جب نئی دلدل آنے لگی گلف کی پہلی وار میں, جب صدام حسین نے کویت پہ قبضہ کیا, یمن کی صورتحال آئی, تو پارلیمنٹ تو ڈھال بنی کہ ہم اس دلدل میں نہ پھنسیں. تو باقی فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. تو خان صاحب سر بہت شکریہ سر آپ کی. سر اٹس این آنر فار اس کہ آپ نے ہمیں جوائن. انشاءاللہ سر, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.